All right, good evening, everyone. All right, how are you there? Fine, still fine. That's good. That's good. I hope you are all fine, even though you're very tired or maybe you don't really have enjoy your day today. I hope you can enjoy our class for today. Okay? Okay. So before I begin our new topic, it's about understanding the written conversation. I want to call your name one by one. Mbak Anggun, thank you. Mbak Dewi, Mbak Dewi. Oh no. Mbak Elis, no. Okay. Okay. Mbak Etik, Mbak Etik, no. Okay. Mbak Ike, thank you. Mbak Meliani, Mbak Meliani, she hasn't come here. Okay, still work. Alright. Mbak Muftia. Oh, late. Sorry, sir. I'm late. It's okay. Thank you. Mas Muhammad Solihuddin. Still absent. Alright. Mbak Srimiarsi. Uh, no there. Mbak Zulinda. Thank you. Alright. Mbak Sunarmi. Thank you. Mbak Yuli. Mbak Yuli. No there. Alright. Mbak Sela. Oh, I see. Maybe they are late. Alright. Thank you. I hope they can enjoy our class for today. Okay. Alright. So, uh, for the siapa itu? Siapa? Oh, Mbak Etik, Mbak Etiknya udah masuk ya. Semoga nggak ada gangguan lagi ya. Ya, oke. Oke, so kemarin kan last Sunday we have already learned about what? Synonym, antonym, what else? Hyphaxis, hyponym. So, I want to ask for those who come to our classroom last Sunday. So what you have already learned about our lesson last Sunday? Ada yang bisa menjelaskan sinonim itu apa? Mhm. Mhm. Can you speak in English? Just try in English. Mhm. Nah, sepertinya juga itu dari PPT Surya. Oh iya ya. Example, quiet and clever and smart. So how about Anthony? What about the else? Maybe I will call Mbak. Wait a second. Mbak Anggun. I know you are Mbak Anggun. No. Alright. Clip 7. Mbak Dewi. Okay, I know you came to our class last Sunday. I want to ask you, what have you known about Anthony? Hmm? Apa Mbak? Apa yang ditahu Mbaknya tentang Anthony? Halo Mbak Dewi?
Adakah orang di sana? Halo? Hello? Okay. Alright. Just do your best. What do you know about antonym? Can you speak in English, please? Come on, just try your best. Don't very shy. Don't be afraid. Come on. I think there's someone opened the book. Like I heard sound of the paper, like that. Badawi, Badawi, are you still there? Come on. You don't know. You said that perlawanan kata. Can you speak in English? Just try your best. Come on. Alright, maybe I will ask Mbak Meliani. Mbak Muftia deh. Mbak Muftia. Mbak Muftia. Cannot talk. Maybe Mbak. Who else? Mbak Sunarmi. Alright, can you explain about what is antonym? Opposite? Yeah. Can you make an example? Close and open, and then? Before and after. Okay, thank you very much. So what about hyphenym? Maybe I will ask for the students who didn't come last Sunday. Maybe Mbak Ike. Okay, I know you have already watched our video last Sunday, right? That's why you can answer my question, my homework, our homeworks that I have given to you. I know you have already sent to me, okay? So can you like explain for us what is hyphenym? A group of words. A group of words. Relation between the word. That's right. And then what? And then general to specific. Can you make the example? General to specific one? Colors. Okay, that's good. So when you make the example of color, there is red, yellow. Can you show me about which one is hyponym, which one is hypernym? Mm-hmm. So what is it? Hypernym. Yeah, that's good, Maika. It means that you have already learned. I like your style, even though you didn't come last Sunday, but you watch our video or you learn by yourself. That's good. Okay. Oh, it's okay. It means that sometimes we cannot understand what is in our textbook about, isn't it? We don't know actually, but you can explain it well. That's good. Awesome. All right. So, what about Mbak Mbak Sunarwi? Okay, you still there? Okay, I just call your name. Mbak Sulinda. Mbak Sulinda. Hello, Mbak Sulinda. I cannot speak. That's so bad. All right. Okay, I want to Mbak Dewi. Okay, so like you cannot answer my question.
previously, so I want to ask you again. So can you tell us about hypernym? Mbak Dewi, hello? Yeah, hypernym. Hypernym. Alright, come on. What is hypernym? Like, I think Mbak Ike already explained for us about hypernym and hypernym, but come on, your turn, Mbak Anggun. Now is your turn, Mbak Anggun. Mbak Anggun, I'm sorry, Mbak Dewi. Mbak Dewi, hypernym is the specific to general. Is that right? Is that right, guys? The students? No. Nah, Mbak Dewi kemana saja? Tapi sudah mengerti, sudah paham. Nah, jadi kan tadi kata Mbak Ike, kalau kita melihat sebuah teks, nah di dalam teks itu terdapat sebuah kata yang general. Contoh general itu adalah color. Nah, color itu merupakan hypernym, sebuah kata umum. Nah, kalau kita untuk membuat hypernymnya, kita spesifikkan lagi jenis-jenis dari kata color. Jenis-jenis colornya yaitu blue, red, yellow, and etc. So, that is called hypernym. Just remember, Mbak Dewi and all of the students, if we want to see hypo, it means general to specific. But if we want to see hyper, it means specific to general. Got it? Mbak Dewi? Okay, what about others? Got it. Mbak Etik, got it? Alright, so Mbak Dewi, I want to ask you one more thing. Because you haven't answered my question well, so I want to ask you one more thing. Can you make example of hypernym? Hypernym. Like I told you before, hypernym means specific to general. Come on, go ahead. What else? What else, Mbak? Hello? Mbak Dewi? Cupboard. And then? What else? Mbak Dewi, are you still there? So, you have already told about the desk, chair, cupboard. So, my question, can you make the hypernym? What is the hypernym from desk, chair, cupboard? What? What, Mbak Dewi? Hello? Furniture or furniture? Ya, furniture. Oke, sepertinya Mbak Dewi membuat contoh dari buku. Ya enggak? Sepertinya ada di situ soal dari buku. Kok panggil Miss lagi? Kita sudah pertemuan 7 loh. We have already meeting, 7 meeting.
but you always say me miss. It's okay. So for my question about FXs, I know you have already learned about FXs karena saya sudah melihat beberapa yang sudah mengirimkan jawabannya tentang FXs. That's good. That's a good try, but I know who is cheating. Oke, okay? Tapi sir tahu siapa yang menyontek. Tapi nggak apa-apa. Mungkin nggak ada waktu, ya nggak. Jadi kalau uh, perbuatan itu tidak baik ya, sekali lagi jangan diperbuat. Oke, okay? Kalau nggak bisa dikerjakan, dibilang aja sama sir ya. Oke. Okay? So, about affixes. Who can explain about what is affixes? What is affix? Who is that? Imbuhan. So, how many types of affixes that you know? How many types of How many types of affixes that you know? Hello? Yeah, because actually yeah, that's good. Okay. Okay. Okay, that's good. That's good, Mbak. Yeah. Okay. Actually, there are so many affixes in our in the other of our book. But in our books, they just need two, or the students just know about two types of affixes, such as prefix and suffix. Nah, jadi kan kalau di bahasa Indonesia kan kita juga ada ini kan, imbuhan awal dan imbuhan akhir. Jadi kalau kita di sini fokusnya hanya dua, awal dan akhir. Nah, kalau prefix itu kan tadi kan prefix artinya awalan. Nah, kalau dari kata kan awalan berarti imbuhannya itu berawal dari yang pertama. Yang pertama lalu diikuti dengan katanya infinitif atau kata dasar. Ya. Jadi, seperti yang di dalam buku kita dan juga slide yang sudah saya kasih, prefix itu mempunyai banyak fungsi, baik itu prefix di kata benda, kata sifat, dan di kata kerja. Begitu juga dengan suffix. Tapi suffix itu berakhiran, imbuhan yang berakhiran. Jadi infinitif dulu, lalu ada suffix. Ya, jadi suffix juga mempunyai fungsi, baik itu di kata kerja, kata benda, kata sifat, ataupun di kata keterangan. Oke? Jadi, karena semuanya udah mantap-mantap kasih contoh, nah saya mau tanya dulu ya. Apa fungsi dari affix? What is the function of affix this? This. Apa fungsinya? Kan biasanya kan kita dengar dislike, apalagi dismiss, apalagi disagree. It's okay. Jadi arti this adalah artinya wah.
Iya. Ya, jadi fungsi dari this di sini adalah not. Oke, tidak. Oke, not. I don't like gitu atau tidak artinya negatif. Oke, negatif. Jadi, jika kita sudah melihat sebuah kata yang diikuti dengan this atau ditambah dengan kata kerja, itu sudah otomatis kita mengetahuinya jenis-jenis kata apa itu. Jadi kalau dislike itu jenis katanya apa? Dislike. Apa jenis katanya? Kata kerja, kata benda, kata sifat, kata keterangan. Ayo. Sepertinya ada yang tidak baca buku ini. Atau slicer. Come on. Hah? I dislike. Ada yang katakan bahwa itu verb. Benar nggak? No? Really? Like itu artinya apa? Like itu katanya suka. Jadi kalau suka itu kata kerja atau kata benda atau kata sifat? Hello, anybody else? Oke, Mbak Ike. Oke, so can you explain for us? Why? Because what? It's okay. Because we know that there, like I send you of my module, if we make like this itu kan sebuah kata imbuhan, awalan atau prefix, dan like itu merupakan sebuah kata kerja, ya enggak? Jadi kalau dibuat sebuah kata kerja, maka itu adalah kata kerja juga. Ya, makanya itu ada kalau kita membuat kalimat I disagree with you. Artinya saya tidak setuju dengan kamu. Oke? Sudah paham? Hello? Understand? Oke. Jadi kalau tidak ada lagi pertanyaan, so do you have any questions about this one? Hello? Mbak Dewi? Do you have any question? Ayo Mbak Dewinya jangan malu-malu. Ayo semuanya, siapa yang punya pertanyaan? Tidak ada? So far, so good? Everything is clear? No answer. Hello? Hello? Anyone there? Hello? 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 Come on, just how come? It's okay. All right. If you do not have any questions about Module 6, I will skip that one and we will try to study a new topic. Jadi kita akan belajar topik baru, yaitu Modul 7. So we will learn about understanding the written conversation. So you can open your module page 7.1. Jadi kita akan mempelajari di halaman 7.1 ya. 7.1. So, if we talk about understanding the written conversation, it means that the conversation is not
Is not we what? Is not oral. Jadi kita conversation ini bukan berbicara secara langsung, tetapi kita memahami percakapan di dalam sebuah tulisan atau di dalam sebuah teks. Ya, jadi ingat ya, tekankan modul ini tujuannya untuk memahami sebuah percakapan yang tertulis ya, percakapan tertulis. Jadi tugas kita di sini is like the reading comprehension. Okay? Alright. So let's move on. So the goals, tujuannya kita bisa dilihat nggak PPT-nya? Oh really? Okay, let me check. Alright, can you see it? Alright, that's good. So goals, tujuan. So if we want to learn this module, we can understand about the written conversation. And then the second, finding a topic in the written conversation or dialogue. And then the third, finding the settings in the written conversation or dialogue. And the last, finding the character in the written conversation dialogue. Jadi ini tujuannya kita, pertama memahami, yang kedua menemukan baik itu topik, settings, ataupun karakter. Karakter itu maksudnya apa? Nanti kita akan jelaskan, oke? Okay? Alright. So, understanding the written conversation. First, we want to learn about what is topic, setting, and character. Before I explain to you, I want to ask you, what is the topic? Apa itu topik? Usually, when we want to read about some text or story, we can find any or some topics in this text. So, according to your opinion, what is topic? Title is like pokok pembicaraan. What is pokok pembicaraan? I mean, can you speak in English? The main discussion. Kalau main AD itu beda lagi sama topik. Nah, beda ya. Nanti kita akan pelajari di modul berikutnya. Jadi topik itu katanya sebuah pokok bahasan. Jadi kalau tidak ada topik, apakah sebuah teks itu atau written conversation itu sangat enak dibaca, sangat menikmati untuk dibaca? Halo? Apakah kalau kita membaca sebuah cerita atau teks, pernahkah kita tidak menemukan sebuah topik? Nah, jika kita tidak pernah menemukan sebuah topik, apakah kita menikmati membacanya? No, enggak. Biasanya, why? Iya, ada seperti contohnya topik jika kita bertemu sama teman, pasti ada topik yang ingin dibicarakan, baik itu fakta maupun gosip, ya enggak? Oke, yang kedua, I want to ask you, what is setting? Can you speak in English? The place of situation, the situation of place. What do you mean? Situasi itu pasti sudah menjelaskan semuanya, enggak?
Baik itu situasi tempat, baik itu suatu kejadian perkara, ya enggak? Jadi, what is setting actually? Mbak Etik said that setting is about a place. Is there any more? Ada yang lain? Is there any more? Mbak Etiknya kok suaranya hilang-hilang ya? Kenapa ya? Suara Etik, Mbak Etiknya. Halo, Mbak Etiknya di mana nih belajar? Di sawah atau di mana? Kenapa ada angin? Tetap semangat ya. Oke. Jadi yang dibilang Mbak Etik tadi itu sudah benar, tetapi nanti kita akan jelaskan selanjutnya, oke? So, the next is what is character? Apa itu karakter? Ayo, apa itu karakter? Sifat. In Indonesia, in bahasa, that is about sifat. What else? Oke lah. Kalau tidak ada yang bisa menjawab, oke, let's see. Let's see, okay? Alright, first, topic. If we see a topic, or if we listen about topic, it means that there is someone or something that people talk or write about something about topic. Nah, and the second, it is usually expressed as a word or phrase. Jadi biasanya ini diekspresikan atau dijelaskan sebagai dalam bentuk kata atau frasa. Jadi ingat ya, di garis bawahi, kalau sebuah topik itu harus di dalam bentuk kata atau di dalam bentuk frasa. Oke, di dalam bentuk frasa atau phrase. Udah pernah belajar tentang phrase? Sudah. Apa itu phrase, Mbak? Iya, kita tahu itu semua kata. Semua di dalam bahasa Inggris pasti bermain dengan kata. Nah, pertanyaan sir, apa itu phrase? Masih ingat nggak pelajaran kita kemarin? Iya. Tetapi tidak memiliki kata kerja di mana sebuah atau seorang subjeknya tidak melakukan aksi. Iya, seperti itu. Tidak merupakan kompleks sentence. Kalau kompleks sentence itu kan artinya kalimat yang lengkap, pasti ada is, am, ada subjeknya, ada to be-nya, atau ada kata keterangan atau kata sifat. Oke? Oke, ada satu hal lagi yang saya ingin tambahkan about topic. Usually, if you find about topic, it is repeated always in the text. Biasanya itu selalu diulang-ulang di dalam sebuah teks atau cerita. Tapi itu tidak semua diulang-ulangnya, biasanya itu diganti. Misalnya kita contoh buat sebuah teks tentang water, air. Nah, kalau topiknya adalah air, pasti di dalam teks itu banyak kita temukan tentang air, water, di paragraf pertama juga water, paragraf kedua juga water. Tetapi biasanya ketika seorang penulis menulis tentang sebuah teks, nah topiknya itu tentang water, terlalu banyak kata water di dalam teks tersebut, maka si penulis itu mengganti water dengan it. Oke, jadi tidak semua ya kita harus melihat kata topik itu diulang-ulang. Itu biasanya it refers to something. Itu biasanya diganti dengan sebuah kata ganti. Sudah pernah belajar tentang pronoun?
Nah, ya seperti itu. Kalau biasanya kalau benda itu biasanya diganti dengan kata it. Ya, kalau dia perempuan biasanya diganti dengan apa? Her, kata ganti loh. Kalau her itu kepunyaan. Kata ganti subjek. Iya, oke, sudah paham? Ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan sejauh ini? Hello? Ada pertanyaan sejauh ini? No? Belum ada ya? No? Okay, that's good. Okay, maybe I want to ask for someone who comes late. Siapa yang datang terlambat? Biar Sir kasih tanda. Mbak Sela ya? Mbak Sela. Mbak Yuli absen memang. Terus Mbak Sri Marsi. Mbak Sri Marsi. Terus Mbak tunggu bentar. Mbak Meliani. Tadi datang terlambat kan? Enggak, Sir tahu kok. Oke. Nanti di akhir pertemuan kita, Sir ada mau diskusikan sama mahasiswa Reading 2. Jadi tetap stay tune ya. Jangan kemana-mana. Oke? Ini sepertinya serius. Asik. Oke? Ada pertanyaan sejauh ini? Enggak kan? So far so good? Okay, I will ask you if you don't have any question. Okay? Okay, that's good. So setting. Now we are going talk about setting. Setting. Biasanya kan kalau kita nonton sebuah film pasti ada settingnya ya enggak? Ya enggak? Kalau tidak ada settingnya maka mana bisa dibuat film ya enggak? Atau jika kita membuat sebuah cerita, jika tidak ada settingnya, pasti cerita tersebut membosankan. Okay, so setting, it means that one element common to every story or conversation, it's called setting. Jadi ini artinya setting adalah common, artinya umum. Okay, elemen umum di dalam sebuah cerita atau percakapan. Usually, setting tells about the time, place, and duration. Duration means that is optional because it is in the story or in the drama. Biasanya kan durasi itu kan biasanya kita temukan di dalam sebuah drama. Durasinya berapa menit seperti itu. Tetapi fokus kita sekarang mengatakan tentang time atau place. Oke. Oke, time itu maksudnya di sini adalah minute, hour, day, date, month, and etc. Oke, jadi yang arti dari kata time di sini tidak hanya selalu menunjukkan tentang pukul 1, pukul 2, jam 1 atau menit 15, enggak. Jadi artinya time di sini bisa juga date, bisa juga dengan before, bisa juga dengan apa lagi? Often, bisa lagi yesterday, ya seperti itu. Oke. Oke, so about place, tempat, it means that name of place. For example, here, up, down, around, away, north, southeast, etc. Jadi tidak selamanya place itu dengan nama kata tempatnya, seperti rumah sakit, seperti rumah ibadah, nggak selamanya ya. Nah, jadi place itu bisa juga dilain dari kata atau nama dari tempat itu sendiri, oke? Understand so far about this one? Hello? Paham? Oke, Mbak Sela? Okay, still alive? Still there? That's good. Okay, Mbak Dewi? That's good. Mbak Anggun? Cannot talk. Alright, let's move on. So, we're going to talk about character.
Nah, di dalam sebuah cerita kan terkadang atau bukan terkadang sih, itu harus kita temukan ada karakter dari si tokoh tersebut. Nah, karakter. Kalau tidak ada karakter di dalam sebuah cerita, artinya tidak ada juga seorang tokoh. Ya enggak? Jadi, artinya di sini karakter adalah the mental and moral quality distinctive to an individual. Artinya ini mengacu kepada sifat dari seseorang. And then the second, a character is a person or though not necessarily a human being, despite it in a narrative or drama. Biasanya ini juga kita temukan di dalam bentuk drama atau fiction. Nah, example, biasanya kita temukan itu ada karakter yang protagonis, ada yang antagonis. Nah, kita juga mengetahui sebuah karakter dari seseorang itu melalui occupation atau kerjaannya. Oke? Sudah paham? Sudah paham? Ada pertanyaan sejauh ini? Halo? Is there anyone there? That's good. Alright, so remember. Ingat ya, remember. If we want to analyze about the written conversation, they're always about question. It means we can find like what. If they ask about what, the answer must be about something. Okay. If there a question about where, the answer must be about place. So how about how? It means about manner. Apa itu manner? Apa itu manner? Apa itu manner? Iya, itu suara siapa ya? Kok ribut banget gitu? Why it's so annoying? Okay, that's good. So, how about manner? Ada yang tahu itu apa manner? Can you speak in English? How the story going on? Really? How? Manner. Cara. Cara itu artinya the way, ya enggak? The way of the story or the way of the doer or the actor or the speaker to do something. Okay? Alright. So, how about why? Apa itu why? Mengapa atau kenapa? So, if we know about the question about why, it must be the reason about jadi kalau bicara tentang why, biasanya itu jawabannya tentang alasan mengapa dia melakukan sesuatu atau bertindak sesuatu. Oke? Got it? Ada pertanyaan? Enggak? Oke. Let's do this. Oke, ayo lakukan ini. So, please read for Mbak Ike. Cannot talk. Okay. Maybe Mbak Dewi. Can you read for tourists in this text, please? Okay, for Mbak Sulinda. Can you read for Cucing? Alright. Belum bisa ya? Kenapa? Gak bisa dilihat.